ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ଯୋଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ବିଷୟରେ। ଏବେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଦୁଇଟି କୋଣର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଦ୍ୱୟର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଂଶ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେ କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କହିପାରିବା। ଧରିନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଏ ବି ସି। ଏବେ ମୁଁ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବି ଏବଂ ନାମ ଦେବି ଡି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କୋଣ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଣ ଏ ବି ସି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ କ'ଣ? ଏ ବି ଡି। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଦେଖିବ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏହି ବି ବିନ୍ଦୁଟି ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣର ଅଛି। ତେଣୁ ବି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏ ବି, ଏ ବାହୁଟି ଏ ବି ଡି କୋଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ବି ସି କୋଣରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବାହୁ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଦ୍ୱୟର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଂଶ ଅଛି କି? ଦେଖ, ଏ ବି ଡିର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୋଉ ଗୁଡ଼େ? ଏସବୁ। ସେମିତି ଏ ବି ସି କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୋଉ ଗୁଡ଼େ? ଏଇଗୁଡ଼ା। ଏବଂ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କହିବା। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଏଠି କି ଏ ବି ଡି କୋଣର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କୋଉ ଗୋଟେ, ତୁମେମାନେ କହିବ ଏ ବି ସି କୋଣ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ, ଏମାନେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? ନାହିଁ, କାରଣ ଆଙ୍କର ଏ ବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟି ସମତଳରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏ ବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟି ବି ସମତଳରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କରିଛି। ଏଠି କୋଣ ଅଛି ଏ ବି ସି, ଏ ବି ସି ଗୋଟେ କୋଣ ଏବଂ ଡି ବି ଇ ଗୋଟେ କୋଣ। ଏବେ ଏ ବି ସି କୋଣ ଏବଂ ଡି ବି ଇ କୋଣ, ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସନ୍ନିହିତ ଅଛି କି? ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ କୋଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡି ବି ଇ। ଏବେ ବି ବିନ୍ଦୁଟି ସାଧାରଣ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣରେ ଅଛି ବି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏ ବି ସିରେ ବାହୁ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବି ଗୋଟେ ବାହୁ, ବି ସି ଗୋଟେ ବାହୁ ଏବଂ ଡି ବି ଇ କୋଣରେ ଡି ବି ଗୋଟେ ବାହୁ, ବି ଇ ଗୋଟେ ବାହୁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣରେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ? ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବିଷୟରେ। ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ, ଅଥବା ଗୋଟିଏ କୋଣ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣର ଅନୁପୂରକ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଣ ନେଲି, ଏ କୋଣକୁ ଧରିନିଅ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ନେଲି, ଏ କୋଣ ଧରିନିଅ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁପୂରକ ନା ନାହିଁ? ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁପୂରକ, କାରଣ 50 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଯଦି 40 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଇବା, କେତେ ପାଇବା? 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା। କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କୋଣ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 170 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 170 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ପାଉଛେ ଆମେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ପାଉଛେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଉନାହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାକୁ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବି ସି କୋଣ ଏବଂ ଡି ଇ ଏଫ୍ କୋଣ, ଏ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ନୁହେଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁପୂରକ କୋଣ? ଦେଖ, ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ? ଏ ବି ସି କୋଣ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଭଲରେ ଦେଖିବ, ଏ ବି ଡି କୋଣ ଏବଂ ଡି ବି ସି କୋଣ, ଏଇ କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ପାଉଛେ କ'ଣ? ଏ ବି ସି କୋଣ। ତେଣୁ ଏ ବି ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଏବଂ ଡି ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା, କାରଣ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟି ମିଶିଲେ ଆମେ ପାଉଛେ ଏ ବି ସି କୋଣ ଏବଂ ଏ ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ କେଉଁ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଅନୁପୂରକ? କୋଣ ଏ ବି ଡି
एवं कोण DBC। एबे तुमे माने भाबुथिबो कि आमे आगुरु जो उदाहरण करिचे सेठी कोणद्वय अलग अलग थिले, किंतु एठी ए कोणद्वय सन्निहित अछंती, पाखापाखि लागिकी अछंती, तांकर साधारण बाहु अछि, साधारण शीर्षबिंदु अछि। तेणु ଯେଉଁ कोणद्वय अनुपूरक भी थाए एवं सन्निहित थाए से कोणद्वय को कुआ जाए कोण सन्निहित अनुपूरक कोण। तेणु एठी ABD कोण एवं DBC कोण ए कोणद्वय सन्निहित अनुपूरक कोण। एबे आमे जानिबा परिपूरक कोण कोण। जेतेबेले दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री हबो सेतेबेले आमे कोण दुईटी को कोण कहिबा परस्पर परिपूरक, नहेले आमे कहि परिबा गोटिए कोण को आउ गोटे कोणर परिपूरक। धरि नियो मो पाखरे गोटे कोण अछि एवं एई कोणर परिमाण 60 डिग्री एवं आउ गोटे कोण अछि ए कोणर परिमाण 120 डिग्री। एबे 60 रे 120 मिसेले केते 180। तेणु ए कोणद्वयर परिमाणर समष्टि केते ହେଲା 180 डिग्री होउची। तेणु ए कोणद्वय परस्पर परिपूरक। एबे एई उदाहरण रे देखो ABD कोण एवं DBC कोण, एई कोणद्वयर आमे यदि परिमाण को मिसेइबा केते अछि 100 डिग्री एवं 80 डिग्री मिसेइले केते हबो 180 डिग्री। एबे ABD कोण एवं DBC कोण परस्पर परिपूरक एवं एमाने सन्निहित भी अछंती, कारण B गोटे साधारण बिंदु अछि, BD गोटे साधारण बाहु अछि एवं सेमानंकर अंतर्देशर कोनोसी साधारण अंश नाही। तेणु ABD कोण एवं DBC कोण को आमे कहि परिबा सन्निहित परिपूरक कोण। एबे आमे पढ़िबा प्रतीप कोण विषय। जेतेबेले दुईटी सरल रेखा परस्पर को गोटिए बिंदु रे छेद करिवे, देखो मु एठी दुईटी सरल रेखा नउची एवं एमाने गोटिए बिंदु रे छेद कले, सेई बिंदुर नाम दउची जदि O। छेद कले कौन होची चारोटी कोण उत्पन्न होची। एठी भी देखो आम पाखरे चारोटी कोण उत्पन्न होईची 1 2 3 4। सेमानक मध्यरु जेउ कोणद्वय मध्यरे कौनसी साधारण बाहु नथिबो से कोणद्वय को आमे कहिबा कोण परस्पर प्रतीप कोण। मु एठी थर बिंदु गुडर नाम दउची A B C एवं D। एबे आम पाखरे चारोटी कोणर नाम कुह प्रथमे AOB कोण, BOC कोण, सेमिति COD कोण एवं AOD कोण। एबे एई चारोटी कोण मध्यरु केउ कोणद्वय को आमे परस्पर प्रतीप कोण कहिबा जेउ कोणद्वय मध्यरे कौनसी साधारण बाहु नथिबो। एबे देखो AOB एवं BOC को देखो AOB BOC देखो एटी साधारण बाहु अछि, OB गोटे साधारण बाहु, AOB कोण रे OB गोटे बाहु, BOC कोण रे भी OB गोटे बाहु। तेणु AOB एवं BOC परस्पर प्रतीप कोण हेई परिबे नाही। तापरे AOB एवं AOD कोण को देखिबा। देखो AOB एवं AOD कोण रे AO गोटे साधारण बाहु अछि, तेणु ए कोणद्वय भी परस्पर प्रतीप कोण हेई परिबे नाही। एबे केउ कोण बळिला COD कोण। AOB एवं COD देखो ए कोणद्वय मध्यरे कौनसी साधारण बाहु नाही। AOB कोण रे कोण कोण बाहु अछि AO अछि एवं BO अछि। सेमिति COD कोण रे को को बाहु अछि CO बाहु अछि एवं DO बाहु अछि। एबे साधारण बाहु अछि कि दुईटी जाक कोण मध्यरे नाही, तेणु एई कोणद्वय को आमे कोण कहिबा परस्पर प्रतीप कोण कहिबा। सेमिति AOD कोण एवं BOC कोण भी परस्पर प्रतीप कोण हेबे, काहेकि कारण AOD कोण रे एवं BOC कोण रे कौनसी साधारण बाहु नाही। पिला माने देखो एठी मु गोटे चित्र नेछि, एठी AOB कोण रो प्रतीप कोण कोण हबो COD कोण एवं AOD कोण रो प्रतीप कोण हबो BOC कोण। एबे AOB कोण रो परिमाण एवं BOC कोण रो परिमाण मिसेले केते हबो 180 डिग्री हबो। कारण देखो एबे AOB कोण एवं BOC कोण एमाने गोटिए सरल रेखा ऊपर अछंती एवं ए कोण द्वय को मिसेले केते हबो 180 डिग्री हबो। तेणु मु लेखि परिबी कोण AOB समान 180 डिग्री रु फेडी देबी कोण BOC। सेमिति मु लेखि परिबी कोण BOC रो परिमाण
एवं कोण सी ओ डी रो परिमाण मिसेले 180 डिग्री कारण से माने भी बीडी सरल रेखा उपर अछंती एवं एठी मु लिखि परिबी कोण सी ओ डी रो परिमाण केते 180 डिग्री माइनस कोण बी ओ सी। एबे तुमे माने देखि पारुथिबो कोण ए ओ बी रो परिमाण केते 180 डिग्री माइनस कोण बी ओ सी रो परिमाण सेमती कोण सी ओ डी रो परिमाण केते 180 डिग्री माइनस कोण बी ओ सी रो परिमाण। तेणु एठी तुमे जानि पारुथिबो कि ए ओ बी कोण एवं सी ओ डी कोण रो परिमाण कोण समान एवं तुमे माने जानिचो कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी कोण परस्पर प्रतिप कोण। तेणु आमे कोण जानिले परस्पर प्रतिप कोण रो परिमाण समान थाए सेमिति एटी बी ओ सी कोण एवं ए ओ डी कोण रो परिमाण कोण समान हबो।